makati bisa kongrai mazagui khorang rok payangnai borong ganang chairman sa sini borong ganang MDC Sanjay Tiang ni admitted question number 3 bosengka edisi prosasan ni udoge kebangman doktoro chakri nanani niyuk prokriya thaimani boni taboni obostha bahai kei bono kopro paira nai 2 number 3 number hingke bortmani bagui akhigleri tongka sini borong ganang MDC no belai ke hambai yafaru jotoni bukuwan umahai question chutu sini borong ganang MDC chimiya जों लाइथांनाय बादेद जों प्रभिसन नारखा जोंनि रिक्रुटमेन्टनि बागै जों फाइनान्सियेल कनफारेन्स रावैनो विभिन्न दफ्तरनि जे वेकेन्ट पोस्ट न रिक्रुटमेन्ट खायनायनि बागै प्रसेस थाखायमोन जों दत सायमान जे लाइथांनाय एडिसि नायनि र साख्रि नाफोराव रिटेन एग्जामिनेशन नाया जोंनो बुबाग्रानि नेतृत्वे फार्स्ट एडिसिओ फाइमनि आगोलाव बाइके न्यूट्रेली ते जरा एलिजिबल ते परीक्षा पास खायफैनाय दङ जों अफिसार बेदाय दङ अफिसार बेदाय दङ साख्रि होनानै जाहाथे जोंनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेसन गाहाम खालायै स्मुथलि जालांगोन अमाहायवा थगै जों रिक्रुटमेन्ट खायनायनि परीक्षा नानानै सुरु खायखा इंगे ओ जागाव जोंनि अफिसारखौ अमाहाय परीक्षा आगिराव नायाखनि बागै बरंबो फार्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जोंखा जोंबो माहाय एक्सपीरियंस जोंखा थुम प्रक्रिया पाइखा पाइनायनि यागोल जोंनि फाननि बागै कसाजार जेफ्रो फाइनेंस कनफारेंस मानाय ताक्लायनि बाजेदबो आं बाजेदनि स्पेसबो सानाय रिक्रुटमेंट जोंनि जत बेबार वैकेंसी दंमाय न जों थुं नामै आफानो किसा वैकेंसी न जों फिलअप खायनि बागै अलमोस्ट 180 करोड़ मत बाजेटनि प्रोविजनआवबो कटाल जब रिक्रुटमेंट खायनायनि बागै जों प्रोविजन नारखा इंगे लेरमानि कारणबो न जे गोबांमा रिटेन एग्जामिनेशन जोंनाव कोनो आसो 27000 कैंडिडेट्स दङ परीक्षा नानानि मत जोंनि कोनो अमक करै फेसिलिटी करै इंगे स्टेटनि गोबांमा स्कुल जोंनि स्कुल कलेज अमहाय जागाराव प्राय अलमोस्ट 78 सेंटाराव परीक्षा नाजाखा इंगे बरंनो स्क्रुटिनि खायनायनि बा नैनि परीक्षा खाता तानायनि एप्लिकेशन खायनि अनेक टाइमनि बेपार अमत जों दिनै इंटरव्यू नाहा वॉकिंग इंटरव्यू नाहा बस नेतानि बनि जायति गोष्ठी नि खरबसो तौदिनि अम रदि हि जों नालायनाया जेहेतु परीक्षा नामानि मेरिट बरन बेसिङाव मेरिट नि न सिलेक्ट खायनाय नै नायखांके अम प्रक्रिया अम हायखे दगै थांखा आसा खायो जों जोंनि बाजेट ताक्लायनि बाजेट जों जे प्रोविजन नारमानि अमं खांके ताक्लायनि बिसिरावबो जों रिक्रुटमेंट खायमाना हामबाय Barang-barang chairman sahab, और जगह किसी सीना मुसलमान के आपने मातम में जे ऊपरी के ने नाना थंगपुरो जे तुम देखना मन मते सारा तिपुरा जो बना मुझे ऐसा अपप्रचार फानों का प्लस कुबुई फानों का मिथा फानों का आप विषय yang किसी सीना मुसलमान आप की सत्तर ना की मिथा जे प्रश्न रो लीगों में नहीं বিভিন্ন ভাবে আইন যে জটিল থাকা হেয়াকে বা যদি আবার সত্যি যদি প্রশ্ন লিক থাকে যে লিক খাই নাই বরং এই বাংলাতাম পদ্ধতি না থাকা আইনগতভাবে আর বেশি কিসা লেখে না যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে এদেশীয় চাকরি নিযুক্ত খাইয়া তার প্রথম চাকরি না থাকবে যে কাইসা মাহে কাইসা জেলে যে গুগলে যে পরিবর্তন মানে আগুন সম্পর্কে কিসা কিলে খাইয়া নাঙ্গু এবং যে চাকরি দেখো যে নানা হিনি যে রিক্রুটমেন্ট খাইবেন আবো কতদিন কত মাস বিসিং গই আবো অংশ তো অময় মাস তার নিম্বা তিনি জনতা বেশি করি
10 থেকে 11 মাস 3 জায়গায় সময় আগামী 2026 সালে তিনি নির্বাচন না থাকে তো তবে তুমি যে আশা খাই বা তিনি যে ত্রিপুরা যে এদেশে এলাকার ভিতরে যে আশা খাই তারপর যে বড় মানান নিয়ে খাওয়া যে বড় কব খাই মানে আবহাওয়া অসমস্যা সমাধান না এবং যারা দোষী যে প্রশ্ন লিখলে না আবহাওয়া জায়গা তো আইনগত বা কোনো কাম সিদ্ধান্ত না দেখা আবিষে কিছু ক্লিয়ার থেকে চাওয়া না মনে হয় আমার Boromganang Chairman Chair Kolongkar Chini Boromganang MD Chino Belakya Kambaya Farus Sarat Tripurani Borom Saiman Ka Question Paper Legging Ka Legging Mani Yagulo Jung Action Nana Ni Bagui Jung Loto Propriya Kaya First Ni Je Parikha Unan Tomani Bono Cancel Kai Laka Jung ADC Administration No Bono ও পরীক্ষা নো তেনি আগে পরীক্ষা নাই হ্যাঁ হাইনি হফরনো কোয়েশ্চন পেপার লিক উনখা হনৈনো আপ্রজারাও মথাগজাক গৈ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড সং কতাল খাই হাইনি হাই পরীক্ষা না জাকা যারা অর জায়গা ইনভলভমেন্ট দংনাই বরনো অ্যাকশন নানানি বাগৈ जों এফআই খাইখা ইংগে তাবো পুলিশ নি ইনভেস্টিগেশন চলাই দंगो বতো বপ্র পাইনাই जों বরনো মাসং সিনাই जों तो बरनि थानि याखाय रजा आइन मते चलेखो जारा दोषी बतो जदि इनभल्व दंखा इनके बतो मा जानाय अमाहायखेनो जों पुरा आइन याखारो याखावै रजा इनके बनि यागलो जों रिक्रुटमेंट बोर्ड कताल खायै परीक्षा नाफिखा बेसिङो नां साखा परीक्षा नाबै मेनि परा एप्लिकेशन नो कमप्लीट इंजात बरक साबमिट खायाखो साबमिट खायै पाइफ्रो जों फान्डनि प्रभिजन ताबो बाजेटनि प्रभिजन नारजा संगु जदि ठीक ठाक खाहायके जों बसकां बसर माने 2025-26 नि फाइनान्शियल इयार वन जों जब रिक्रुट खायमोना हामबाय